یہ ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کم عذاب یہ ہے تو سب سے زیادہ عذاب کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. بڑے لکھے لوگ ہو, سمجھدار لوگ ہو, مجمع میں بزنس مین لوگ بھی ہوں گے, سب لوگ ہوں گے. اب آپ سے پوچھتا ہوں کم عذاب یہ ہے, بولو برداشت کر سکتا ہے کوئی؟ اگر کوئی مولوی صاحب کا قول ہوتا تو شاید کوئی ہنس کے اڑا دیتا, کسی سیاسی لیڈر کی بات ہوتی تو لوگ اس کو رد کر دیتے, کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں ہوتی تو موبائل کا آرائی پر لوگ اس کو محمول کرتے. لیکن یہ تو وہ نبی کا فرمان ہے جس کی زبان پر خدا کا کلام بولتا ہے, جو اپنی مرضی سے کبھی بیان ہی نہیں کرتے, جو اپنی مرضی سے کبھی گفتگو ہی نہیں کرتے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں بتاؤ تو صحیح, اپنے ایمان والے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو, کیا اس آگ کو برداشت کر سکتے ہیں جو قوم دنیا کی آگ پر اپنا پیر نہیں رکھ سکتی؟ اللہ اکبر. جب پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی اور سر کا بھیجا کھولنے لگے گا, اس وقت کیا ہوگا؟ یہ سب سے کم عذاب ہے, سب سے ہلکا عذاب ہے. اور صحابہ نے پوچھا آقا کم عذاب تو یہ ہے, لیکن جہنم میں سب سے بڑا عذاب کس کو دیا جائے گا, سب سے زیادہ عذاب کس کو دیا جائے گا؟ اب سننا, غور سے سننا, دل میں ایمان والو, ایمان والے دل میں ہاتھ رکھ کر کے سنو. اپنا بھلا چاہو, اپنی خیر چاہو, اپنی آخرت کے لیے اس منزل کو چن لو جسے جنت کہتے ہیں, اور جہنم سے بچ جاؤ جس سے بچنے کا حکم اللہ دے رہا ہے. آقا سب سے کم عذاب یہ ہے, سب سے زیادہ عذاب کس کو دیا جائے گا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جن لوگوں نے دنیا میں نماز کو ترک کیا ہوگا, جن لوگوں نے دنیا میں نماز کو چھوڑا ہوگا, ان کو جہنم کا سب سے بڑا عذاب دیا جائے گا. کیسا؟ آقا فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے, اس وادی کا نام وادی غی ہے. غی, آقا فرماتے ہیں اے نمازیوں کو وادی غی میں داخل کیا جائے گا. فقیہ ابو اللہ سمرقندی, ابن حجر مکی اور ان جیسے لوگوں نے, علامہ عثمان ابن حسن جیسے لوگوں نے, حضرت ابن عباس نے, ان لوگوں سے پوچھا گیا یہ وادی غی کیا ہے؟ اب ذرا یہ بھی سن لو یہ وادی غی کیا ہے. تو فرماتے ابن عباس وادی غی جہنم میں اتنی خطرناک وادی ہے کہ جہنم ایک دن میں 1000 مرتبہ, جہنم بھی ایک دن میں 1000 مرتبہ وادی غی سے پناہ مانگتا ہے. وہ جہنم کا نعرہ ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگے, جس سے جہنم بھی لرزہ برندام ہو. 1000 مرتبہ جہنم اس سے پناہ مانگتا ہے, اور اس میں اتنی بدبو ہے کہ اس کی بدبو اگر دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو دنیا کے سارے انسان اس کی بدبو کی وجہ سے مر جائیں. اللہ اکبر. ایسی وادی میں بے نمازیوں کو رکھا جائے گا, اور میرے اور تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر, اللہ اکبر, جس وادی میں بے نمازیوں کو رکھا جائے گا, اے کاش صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے نماز کے لیے. کتنی سادگی سے کہتے ہو مولانا ٹائم نہیں ملتا. مسجدوں کو ویران کرنے والوں لوگ کہتے ہیں دیکھو ہمارے جلسے میں کتنے لوگ آ رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل جلسے بھرنے سے ٹھنڈے نہیں ہو سکتے. سیاسی لیڈروں کے دل ٹھنڈے ہو سکتے ہیں پبلک دیکھ کر, لیکن ہمارے دل جلسوں کی بھیڑ دیکھ کر ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. ہم شکر ضرور ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ تم نے توفیق دی میری قوم آ گئی, لیکن یاد رکھنا یہ جلسوں میں آنے سے ہمارے دل ٹھنڈے نہیں ہوں گے. جتنی تعداد میں تم جلسوں میں آتے ہو, جب تک اتنی تعداد میں تم فجر میں نہیں آؤ گے اس وقت تک ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگ دین سننے کو جمع ہوں گے. لوگ دین میرے ناموں میری گفتگو کو ناموں کی آواز میں نہ دبا دیں.
चाहते हो, मौलाना टाइम नहीं मिलता, मौलाना वक्त नहीं मिलता। मेरे भाई अल्लाह अकबर, क्या वो जहन्नम की आग जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, थोड़ी देर गौर तो करो, थोड़ी देर सोचो तो सही, जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, हमारी हड्डियों का क्या होगा, हमारी चमड़ियों का क्या होगा, हमारी आंखों का क्या होगा, हमारे बालों का क्या होगा। सोचो, क्या पहाड़ से ज्यादा हमारा जिस्म मजबूत है? क्या पत्थरों से ज्यादा हमारा जिस्म ताकतवर है? जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, उसमें हमारे जिस्म का क्या बनेगा? एक वक्त की नमाज के लिए 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता मेरे भाई। आप कैरम खेलने के लिए वक्त निकाल रहे हैं, आप यूट्यूब पर वक्त निकाल रहे हैं, आप फेसबुक के लिए वक्त निकाल रहे हैं, व्हाट्सएप हम चेक करने लगते हैं। आप हो या मैं हूँ, मैं आपसे अपने आप को अलग नहीं कर रहा हूँ, वल्लाह अलग नहीं कर रहा हूँ, माजरत के साथ, बड़ी माफी के साथ मैं भी आप में से हूँ, बल्कि ये भी कहूँ कोई आजिज़ी नहीं कर रहा हूँ, ये भी कहूँ आप मुझसे बेहतर है, मैं आपसे बेहतर नहीं। याद रखना, लेकिन अल्लाह अकबर, हम जो व्हाट्सएप चेक करते हैं, एक घंटा निकल जाता है पता नहीं चलता। मुझे बताओ तो सही, व्हाट्सएप पर हम घंटों लगा देते हैं, 10 मिनट के टाइम मस्जिद के लिए क्यों नहीं निकालते? और अगर नहीं निकाल रहे हो, ये दुनिया है, कौन क्या करेगा? मौलवी बेचारा चिल्लाएगा, बोलेगा, उसका काम बोलना है। मगर याद रखना, अगर आज बेदार नहीं हुए, आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ोगे। आप अगर अमल नहीं करोगे, आप नहीं सुनोगे, आप नहीं सोओगे, तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ोगे। वो जहन्नम की वादी मुंह खोलकर तुम्हारा इंतजार कर रही है, और जहन्नम के दर्दनाक अज़ाब, अल्लाह अकबर, आका फरमाते हैं कि जहन्नम का जो अज़ाब मैं जानता हूँ, अगर वो तुम्हें पता चल जाए तो तुम अच्छा खाना छोड़ दो, तुम बीवियों के पास जाना छोड़ दो, तुम अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दो, और जंगलों में भटकने लगो पागलों की तरह। आखिरत की तैयारी के हवाले से मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ना तुम में ताकत है, ना मुझ में ताकत है अल्लाह के उस अज़ाब को बर्दाश्त करने की जो बेनमाजियों के लिए है। अल्लाह आइए ना, अल्लाह अकबर, बेनमाजी पन में पड़े हो, मतलब इसका क्या है कि जहन्नम की तरफ जा रहे हो, अपने बच्चों को जहन्नम की तरफ ले जा रहे हो। मेरी माँ और बहनें भी हजारों की तादाद में नहीं तो कम से कम सैकड़ों की तादाद में जरूर मौजूद है। मैं अपनी बहनों से भी पूछना चाहता हूँ, मेरी बहन तू कितनी कमजोर है मेरी बहन। अगर तुझे तेरा शौहर डांट दे, बाप डांट दे, भाई डांट दे, तो फटाफट तेरी आंख से आंसू निकलते हैं। मेरी बहन, जब तू किसी की डांट बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो तू अल्लाह की वो आग कैसे बर्दाश्त करेगी जो जहन्नम के तहते में शोले हैं। तुझे सीरियल देखने तो टाइम है मेरी बहन, वलीमों में जाने तो टाइम है मेरी बहन, शादियों में जाने तो टाइम है मेरी बहन, बता अल्लाह की इबादत के लिए टाइम क्यों नहीं है? बड़ी सादगी से बहनें कहती है, अरे मौलाना तुम लोगों को क्या समझता है, बच्चे पालने हैं, कपड़े धुलने हैं, खाना बनाना है, आओ तुम लोगों का तो एक ही काम है, नमाज रोजा। बड़ी माजरत के साथ याद रखना, अगर मेरे मजहब में सिर्फ तुम जैसी औरतें होती तो मैं मान लेता तुम मसरूफ हो, मगर वल्लाह मैं तुम्हें नहीं देखता। तुम बच्चों को पालने की बात करती हो, तुम कपड़े धुलने की बात करती हो, तुम खाना पकाने की बात करती हो। मेरे मजहब की आबरू, मेरे मजहब की आबरू, मेरे दीन की आबरू, मेरे नबी की जान की राहत, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, नकिया, सकिया, उम्मे वबीहा, उम्मुल हसनैन, मादरे हसनैन, जिसका आंचल को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, उस सैयदा फातिमा के भी बच्चे थे। सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं, वो तो सिर्फ 20 साल की उम्र में, सिर्फ आज 20 साल की उम्र में शादियां भी नहीं होती, वो सिर्फ 20 साल की उम्र में 5 बच्चों की माँ बन गई थी। 5 बच्चों की माँ थी। और तुम्हारे घर में तो आटा पीसा हुआ आता है, तुम्हारे घर में तो मिर्ची का पाउडर भी पिसा हुआ आता है, तुम्हारे घर में तो अल्लाह अकबर वॉशिंग मशीनें रखी हुई है, तुम्हारे घरों में तो आंगन में कुआं है, नल है, बोरिंग है, ये है वो है। लेकिन आओ, बच्चों का बहाना लगा करके नमाज तर्क करने वाली मेरी बहन,
शहजादी मेरी मखदूमा सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा चक्की अपने हाथ से चला करके आटा पीसती। मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा कहते हैं फातिमा चक्की चलाती थी तो चक्की चलाते चलाते हाथों में छाले पड़ गए थे। आज जो लोग भीख मांगते हैं, भीख, उन भिखारियों की बेटियां भी चक्की नहीं चलाती है। अल्लाह अल्लाह। जो रास्तों में भीख मांगते उनकी बेटियां भी आज चक्की नहीं चलाती। लेकिन कायनात का मालिक, जन्नत का मालिक, कौनैन का मालिक, अर्श कुर्सी का मालिक, कायनात के अल्लाह ने जिसको हर चीज का मालिक बनाया, मेरे इमाम कहते खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जगह है आपके कब्ज़ और इख्तियार में। मालिक के जन्नत की शहजादी चक्की चलाती और चक्की चलाते चलाते नाजुक हाथों में छाले पड़े। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं वाटर पंपों से पानी भर करके सीरियलों में नमाज को छोड़ने वाली मेरी बहनों, गीबत करते करते नमाज छोड़ने वाली मेरी बहनों, मौला मुश्किल कुशा कहते हैं सैयदा फातिमा जब पानी भर कर लाती तो मशकीदा पीठ पे उठा कर लाती, और जब मशकीदा पीठ पे उठा कर लाती तो मौला मुश्किल कुशा कहते हैं पीठ पे मशकीदा रखने की वजह से फातिमा की पुश्त पर निशान पड़ गए, निशान पड़ गए। तो मैंने कहा फातिमा तुम्हारी पीठ पर मशकीदे का निशान है, तुम्हारे हाथों में छाले हैं, तुम अपने अब्बा से बाबा से तो कहो ना कि वो तुम्हें कोई कनीज दे दे, कोई गुलाम दे दे। तो सैयदा ने कहा मेरे सरताज मुझे शर्म आती है, बाबा से कैसे मांगू, कैसे तलब करूं। फिर हिम्मत अफजाई की तो कहा आप साथ चले, लेकिन अल्लाह अकबर, वो कायनात को देने वाला रसूल जिसके दरवाजे से कभी गैर भी खाली नहीं गया, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली, गैर भी जाया नहीं करते। अरे वो ना समझ कुर्बान हो जा, उनके रोज़े पर ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी और मेरे करीब से डर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जब शहजादी पहुंची, मखदूमा पहुंची तो और अर्ज किया कि बाबा जान इसलिए आई है कि कोई कनीज या कोई गुलाम चाहिए हाथ बटाए चक्की चलाने और पानी भरने में। तो जवाब मिलता है फातिमा को गुलाम और कनीज कैसे दे दें, अभी तो बद्र उहद के यतीमों का हक देना बाकी है, अभी तो बद्र उहद के यतीमों का हक देना बाकी। अलबत्ता तुम्हें गुलाम कनीज की बजाय उससे बेहतर चीज दी जाती है। हो सके तो सोते वक्त और दूसरी रिवायत है नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लेना। ये उससे बेहतर, इससे थकन दूर हो जाया करेगी। लेकिन कहना चाहता हूँ हाथ से चक्की चला रही है, अल्लाह अकबर, कपड़े भी खुद ही धुल रही है। और मौला मुश्किल कुशा कहते हैं चूल्हा फूकती है, चूल्हा, तो चूल्हे का गुबार पूरे बदन पे आके लगता है। इस शान से पहले औरतें चूल्हा फूकती थी हमारे बचपन में। अब तो जो बाप के लड़के 20 साल जिनकी उम्र अब है, तो वो लोगों ने शायद चूल्हा फूकते हुए औरतों को नहीं देखा होगा। अब तो चूल्हे खत्म हो रहे हैं या खत्म हो चुके हैं। लेकिन हम अपने बचपने में देखते थे एक सलाई जैसी होती थी जिसको फूकनी कहते थे, हमारे आपके नहीं पता क्या कहते, उससे औरतें फूकती थी। लेकिन वो तो फूकने का दौर भी नहीं था ना, वो तो डायरेक्ट फूकने का दौर था, वो गुबार आता था। ये थकन है, औरतें फूकती थी तो सर में दर्द होने लगता था, धुएं की वजह से आंखें लाल लाल होने लगती थी। हाय हाय, ऐसी तकलीफ, ऐसी मुसीबत और जाहिरी ऐसी अजियत में जिंदगी गुजारने वाली सैयदा, एक वक्त की नमाज तो एक वक्त की नमाज है,
औलाद गुजर जाती है। आप कहते हैं घर का काम, मैं कहता हूं ये बहाना, ये झूठा बहाना तुम मौलवी के पास लगा सकते हो, मौला की बारगाह में किसी का झूठा बहाना नहीं चलेगा। अगर तुम कहोगी बच्चे पालती थी इसलिए नमाज नहीं पढ़ती थी, तो कहा जाएगा सैयदा को दे, या फातिमा को ज़हरा के बच्चे न थे, उन्होंने तरबियत नहीं की, अरे तुम तो आज दूध भी नहीं पिलाती बच्चों को। मेरी बहनों, बुरा मत मानना, मैं तुम्हारा खादिम, तुम्हारा छोटा भाई, अगर उम्र में छोटी हो तो बड़ा भाई। याद रखो, आज तो औरतें दूध भी नहीं पिलाती बच्चों को, डब्बा हाथ में दे देती है। बच्चों को डब्बे का दूध ना पिलाओ, माँ अपने सीने का दूध खुद पिलाए, इसलिए कि डब्बों का दूध अगर बच्चों को पिलाओ, उन्हें शरीर पिलाओगी तो बच्चे बुज़दिल पैदा होंगे, बच्चे बुज़दिल पैदा होंगे, क्योंकि माँ सिर्फ दूध नहीं पिलाती बल्कि अपने सीने के जज्बात को देती है। अपने सीने के जज्बात, दूध की तासीर है, खून की तासीर है। इसलिए हमारे यहाँ बच्चे को चाहिए, मगर शादी के बाद चाहिए, शादी से पहले नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि शादी के बाद बच्चा आता है तो साले खून से आता है, शादी के बाद बच्चा आता है तो अच्छे खून से आता है। हमारे हराम खून की कोई इजाजत नहीं है। बच्चे जरूरी नहीं, हलाली बच्चों की जरूरत है, इसलिए कि खून का भी असर है, दूध का भी असर है। लोग करबला पे हैरान है कि करबला में एक बंदे ने पूरा दीन बचा लिया। मैंने कहा खून भी दे और दूध भी दे। आप कहेंगे हुसैन तो हुसैन, मैंने कहा हुसैन तो फिर हुसैन थे, लेकिन ज़ैनब भी तो हुसैन से कम नहीं है। ज़ैनब भी तो हुसैन से कम नहीं। क्यों? वो तो औरत है, इसीलिए लोग कहते हैं मुसलमान औरतों को पीछे रख। मुसलमान देखा बदबख्त है तू, तूने देखा था हमारी औरतों का हौसला। औरों की औरतें बर्तन झाड़ू करने वाले का नाम है, हमारे यहाँ औरत सैयदा ज़ैनब का नाम है। जब मर्द क़यादत नहीं कर पाते नहीं का मतलब ये नहीं कि वो बुज़दिल थे, बल्कि वो जन्नत को चले जाते हैं। वो कहीं और अपना सौदा बेच करके जन्नत में अपनी मार्केट लगा देते हैं, और क़यादत के लिए कोई मर्द नहीं होता, तो फिर वो क़यादत खाली और सूरी नहीं होती। अल्लाहु अकबर, वही क़यादत का हक जो इमाम हुसैन ने मदीने से करबला तक अदा किया था। करबला से मदीने तक सैयदा ज़ैनब वो पूरी जिम्मेदारी निभाती रही। ये किसके दूध की तासीर थी? उस दूध को सैयदा फातिमा ज़हरा का शीर है। उनकी बारगाह में मेरे इमाम ने यूं खिरात पेश की। लोग कहते हैं तुमको अहमद रजा से इतना क्यों प्यार है? मैंने कहा 14वीं सदी में किसी ने ऐसी बोली बोली हो तो वो बोल के बताए। अहमद रजा हमारा, जिसे हमारा हजरत कहते हैं, जब सैयदा की शान बयान करते तो यूं कहते हैं सैयदा ज़ाहिरा, सैयदा ज़ाहिरा, तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम।
راحت ہے، اگر اس رسول کی بھی جان کی کوئی راحت ہے تو اس کو حسنین کی اپنی سیدہ فاطمہ آج کی عورتیں وہ تو ولیمے میں بھی پردہ نہیں کرتی، آج کی عورتیں تو ولیمے میں بھی پردہ نہیں کرتی، دوپٹے گلے میں لٹکا کر نکلتی ہے۔ سیدہ زینب نے تو دربار یزید میں بھی پردے کا حق ادا کیا، اور جب کوئی بولنے والا نہ رہا تو سیدہ زینب نے خطبہ دیا، چاہے کوفہ ہو چاہے دمشق ہو، لیکن خطبے میں سیدہ زینب جب بولی تو ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی، زینب نے اپنی آواز میں خطبہ نہیں دیا، زینب نے جب آواز نکالا تو بابا کی نقل میں نکالا۔ ایک نابینا صحابی وہاں پر بیٹھے ہوئے خطبہ زینب سن کر بولے کہ میں نے علی کا خطبہ سنا، لیکن علی تو 21 سال پہلے شہید ہو گئے، علی کا خطبہ کوفہ میں کیسے سنا جا رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ علی نہیں ہے بلکہ یہ بنت علی ہے، یہ بنت علی ہے۔ لیکن خود کی آواز میں اس لیے نہیں بولتی کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، مجبوراً خطبہ دے رہی ہے، لیکن علی کی آواز میں اس لیے دے رہی ہے کہ شاعر کہتا ہے دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ یہ ہے سیدہ زینب، یہ کس کا اثر ہے؟ ماں کے دودھ پہ۔ ماں جب فاطمہ جیسی ہو تو اولاد ایسی ہو، لیکن آج تو دودھ بھی نہیں پلا رہی، اس کا انجام کیا ہے؟ فیشن میں دودھ نہیں، میری صحت خراب ہو جائے گی۔ میں نے کہا ماں دودھ پلاتی ہے تو اللہ اس کو ہر قطرے کے بدلے میں، ہر قطرے کے بدلے میں اس کو جہاد میں شرکت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ دودھ پلاؤ، اور اگر نہ پلاؤ گی تو سائنس کہہ رہی ہے کہ سینے کا کینسر انہی عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے جو بچوں کو دودھ نہیں پلاتے۔ بچوں کو دودھ نہ پلانا فیشن ہو گیا، بچوں کو لے جائیں گے تو لوگ ماں سمجھیں گے، کیونکہ میں تو ماں بن کے رہنے ہی نہیں چاہتی، میں نے تو 16 سال کی لڑکی کی حصے سے پوری زندگی متعارف ہونا ہے۔ استغفر اللہ، یہ سیریلوں کی نہ ہو سکتی، یہ فلموں کی نہ ہو سکتی۔ اب سنو، جو عورتیں دودھ نہ پلائے اپنے بچوں کو، ان کا انجام کیا؟ میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا، شب معراج میں نے دیکھا کچھ عورتیں اوندھی لٹکی ہوئی ہے جہنم میں، کچھ عورتیں جہنم میں اوندھے منہ لٹکی ہوئی ہے، اور ان کے پستانوں کو جہنم کے ساتھ ڈس رہے ہیں، ان کے سینوں کو جہنم کے ساتھ ڈس رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، بلا عذر، اگر بیماری ہے تو عذر ہے الگ بات ہے، بلا عذر دودھ نہیں پلاتی۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں تو بات دور نکل گئی۔ عرض کیا کر رہا تھا کہ عورتیں کہتی مولانا بچے پالنا ہے، اس پہ نماز نہیں پڑھتے۔ میری بہنوں، سیدہ فاطمہ الزہرا نے 5 بچوں کی تربیت فرمائی، اور جیسی انہوں نے تربیت کی اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اکبر، پھر بھی ان کی کبھی نماز نہیں چھوٹی، بلکہ ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی تھی، پوری رات۔ اور جب صبح کا سویرا نمودار ہوتا اور اذان مسجد نبوی سے بلند ہوتی مدینہ طیبہ میں، تو بڑی حسرت کے ساتھ اپنا سر اٹھاتی اور اٹھا کر کے کہتی اے اللہ تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی، تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی۔ میرے قریب کوئی رات اتنی طویل تو کر دے، کوئی رات اتنی بڑی تو کر دے تاکہ فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر لے۔ تو میری بہنوں، تم سے بھی گزارش ہے نماز کی پابندی کرو، بلکہ عورتوں کی نماز تو اور جلدی ہو جاتی ہے، جلدی سے ہو جاتی ہے نمازیں۔ اور یاد رکھنا اگر نماز پڑھو گی نا میری بہنوں اور بھائیوں، تم سے بھی کہتا ہوں دیکھو، نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوگی، نماز پڑھنے سے بیماریاں دور ہوگی، نماز پڑھنے سے بلائیں دور ہوگی، نماز پڑھنے سے تکلیفیں دور ہوگی، نماز پڑھنے سے دعائیں مقبول ہوگی، نماز پڑھنے سے اللہ اکبر عمر میں برکت ہوگی، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نورانیت ہوگی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا 2 منزلیں ہیں، ایک
मिलेगा। नमाज ना पढ़ोगे तो जहन्नम का जिक्र आपने सुन लिया। उसके बाद अब आगे चलते हैं और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मेरे और आपके आका और मौला खातिमुन नबिय्यीन कायदुल मुरसलीन मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शबे मेराज जब मैं मेराज पर गया तो मैंने जहन्नम को झांका, जहन्नम का मुशाहिदा किया। अब जरा दिल के कानों से सुनना। आका फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया। फरमाते हैं कि मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जिनकी चमड़ी को आग की कैंची से काटा जा रहा है। हम जन्नत के रास्ते पे जा रही है, जहन्नम के रास्ते पे, आप खुद फैसला करें। आका इरशाद फरमाते हैं, खैर दा नबी सैयदुल आलमीन कायदुल मुरसलीन फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, मैंने देखा कुछ लोग हैं जिनकी चमड़ियों को आग की कैंची से काटा जा रहा है। आग की कैंची, आग की कैंची। फिर कहता हूँ आका का फरमान है, ज़बान मेरी है, हदीस रसूल आप सुन रहे हैं। अल्लाहु अकबर, आग की कैंची से, जरा तसव्वुर करो ना मेरे भाइयों, आग की कैंची से, जहन्नम की आग की कैंची से उनके चमड़ियां काटी जा रही, उनकी चमड़ियां काटी जा रही। अल्लाहु अकबर, आका फरमाते हैं वो चीखते हैं, वो चिल्लाते हैं, वो आहो बुका करते हैं। उनकी चीख और पुकार को सुनकर कलेजा मुंह को आता है। अल्लाहु अकबर, आका फरमाते हैं मैंने जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील बताओ ना ये कौन लोग हैं जिब्रील जिनकी चमड़ियों को आग की कैंची से काटा जा रहा है, इनकी चमड़ियों को आग की कैंची से काटा जा रहा है। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लड़के हैं, ये आपकी उम्मत के वो नौजवान हैं जो घर से बन समझ कर इसलिए निकलते थे, घर से बन ठन के इसलिए निकलते थे ताकि लड़कियां इनको देखें और इनके फितने में मुब्तला हो, इनके मक्र में मुब्तला हो और इनकी तरफ गुनाह के हवाले से उनकी तवज्जो हो। आज आप देखो बन समझ के निकलना कोई बुरा नहीं है। अल्लामा अहमद को देखें, ये उलमा को देखें, ये सब बन समझ कर आए हैं, लेकिन नीयत की बात है, बन समझ के निकलना बुरा नहीं। अल्लाह हो जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह हुस्न वाला है और वो हुस्न को पसंद करता है। इस्लाम कहता है बन समझ के निकलो, ऐसे वैसे मत निकलो। अल्लाह अकबर, बल्कि हुजूर तो ऐसे समझ कर निकलते थे। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है वैसे तो अल्लाह ने उनको सवारा ही था, खुदा की इज्जत की कसम, जैसा उनको सवारा था वैसा किसको सवारा गया था, खुदा की इज्जत की कसम, कुदरत ने, बल्कि मुसव्विर हकीकी ने तस्वीर मुस्तफा बनाकर उस कलम ही को तोड़ दिया कि तुझ जैसा किसी को न बनाएंगे। रुके मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बस में ख्याल में, न दुकाने आईना सांस में। और मेरे इमाम कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श चरा नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर नहीं, यूं मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। कैसे संवारा था कुदरत ने। अल्लाह पर मेरे इमाम कहते हैं शान है पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए, कैसे हाथों ने सवारे हैं तुम्हारे के सू, वो कैसे थे खुद कहते मेरे इमाम, सरता व कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, सकल फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्रो न फिर जाए दुल्हन फूल, दंदान व लबो जुल्फ रुके शाह के फिदाई। वक्त होता भी इसकी तशरीह करता, लेकिन बारह यूपी में शेर पढ़ रहा हूँ, इतना तो आपको जानना ही है। दंदानो लबो जुल्फ रुके शाह के फिदाई है दुर्रे अदन लाले यमन मुश्के खुदन फूल, और दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नौ पे नए चल के कोहन फूल। और कहते क्या बात रसा उस शमनिस्तान करम की, ज़ाराए कली जिसमें हुसैन और हसन। क्या सवारा था कुदरत ने। हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं अल्लाह अकबर, कहते सरापा आप आफत दिलबूद शब जाए के मन बुदम परी पैकर निगारे, परी पैकर निगारे, परी पैकर निगारे, सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफत दिलबूद शब जाए के मन बुदम रकीबा कोश पर आवाज ऊदर नाज़ मन तरसा, सुखन गुफ्तन से मुश्किल बूद शब जाए के मन बूदम। और जहाँ उनकी जलवा करी है उनकी दिल रुबाई का आलम है, वहाँ फिर हालत ये है खुदा खुद
یا رسول اللہ میری عیدگاہ تو آپ کی چوکھٹ ہے. عیدگاہ پہ آدمی اس وقت جاتا ہے جب وہ عید کا چاند دیکھتا ہے. کہا میں عید کا چاند کیا دیکھوں, آپ کے ابرو کو دیکھتا ہوں تو آپ کے ابرو اتنے خوبصورت خمدار کہ ہزاروں عید کے چاندوں کی عید تو اس دن ہوتی ہے جب وہ آپ کے ابرو کا اشارہ پا جاتے ہیں. کیسا سوارا تھا. اس کے بعد بھی حضور گھر سے نکلتے تھے نا, آقا گھر سے نکلتے, اگر آئینہ نہیں ہوتا دیکھنے کے لیے ظاہر تو پانی میں دیکھ کے نکلتے تھے. پانی, حضور علیہ السلام پانی میں اپنا رخ انور دیکھتے تو زیب و زینت کو منع نہیں کیا گیا. اچھے کپڑے پہنو, خوشبو لگا کے نکلو, لیکن یہ نہیں کہ آپ اگر سنور کے نکلیں گے تو کسی عورت کو اپنے فتنے میں مبتلا کریں گے. یہ نہیں کہ آپ بن سنور کے نکلیں گے تو کسی اور کے لیے نکلیں گے. فرمایا ان کی چمڑیوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا, ان نوجوانوں کی, ان لوگوں کی جو عورتوں کے لیے بن سنور کے نکلتے تھے, دعوت گناہ کے لیے بن سنور کے نکلتے تھے, فتنہ سامانیوں کے لیے بن سنور کے نکلتے تھے. حضرت پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں, بہت اچھے سے کہتے ہیں وہ اپنی غزل کے اندر کہ آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجئے, آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجئے, یوں بن سنور کے سامنے آیا نہ کیجئے, یوں بن سنور کے سامنے آیا نہ کیجئے. ہم آپ کے گھر آپ کا آئیے 1000 بار, ہم آپ کے گھر آپ کا آئیے 1000 بار, لیکن کسی کی باتوں میں آیا نہ کیجئے. حضرت کا استقبال کر لیجئے نا. سارے لوگ کھڑے ہو جائیں. آپ حضرات سے یہ ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ کوئی بھی حضرات اپنی جگہ سے اپنا تفریح کا ماحول نہ بنائیں گے, اس لیے کہ بڑی ہی عظیم شخصیت جو ہے حضرت علامہ الحاج شاکر نوری صاحب کی امیر رسول